Sige ba? Bago mo na dapat English pasalan sound English. English yung piniskulan niya. Ano yan mo? Yeah, I have body. Hindi pag kung discard dapat English. Ayaw English muna. I-translate mo muna pati baka anong kataan. Oo. Umana kali. Na, siyempre pag katong bukad lo, bukon din answer na to ko English. Nabang ko di may pag English pa din na. Di na ba-distract yung babae. Kaya English may ngat ko. Pakita ka to para di kita iluman. Oh yeah. You listen to me because your life I have to believe never die. No! Ako I have take for me for us your love. You will ask. Don't tell me that the talk in mind is life. No. I will have your back, your Philippines. I will have give for me your gifts. I love you. Tino lang. Kung bawi dit, masuk na yung graduation niya. Oo, yating gift. Uning Graduation, yung gift tablad ka na. na. Hey! Na. Dapat bang kita matulito? Daw ko yung motor. Dua kamu tuh. O, dua kami. Isa ka umakan. Oo. Ano ito naman motor na to? Oo. Kumplahan ito, para kita rin lumuman. English yung baita mukha niya, pag kita tunakon dako sumping. Na, klaro ba isa? Ako rin yan, pag kita nagkasumping. Na. Graduation niya. Para kita rin lumuman. Graduation niya. Oo, ne. Tapos bulan ini kan pagdating daw unong kalita. Ang bayan. Hindi ko mang Kaya pa kayo mga kata. Ako pagdating tabayan na harakan. Pagdating dito mau kita sayang aja. Namun kali unong pagdating tabayan gitu. English dapat yan mo kana sa kita makas kita nakikita katan. Uno. Ang bayan ang Ang galpak gua. Ang nandun. Huwag ko. Tigil ang gumulo. Pigil ka. Pigil lah. Andi, jadi bangan kayak panan rusuk dumating. Flowers for you. Continue at ko. Pasang graduation niya, flowers for you. English dapat, pasan pag kita mo mag-English. Katawan kita rito. Yan kita tawod. First, for me. Ulit. Apil. Flowers for me. Flowers for me. You tell me at your time. Your time is love. You're never enough. I have never dying alas to believe. No! Kau na ko. Boy, paldo boy. Napikil ni matugti. Next.